दारुल-हुकूमत लाहौर में लाहौर बार कौंसिल के तमाम अकाबरीन का, ओहदेदारों का, इससे वाबस्ता तमाम वकला हज़रात का, ख़वातीन मर्द हज़रात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज आपने पाकिस्तान की एक अहम सियासी तहरीक जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से उसके अकाबरीन मोहतरम महमूद ख़ान अचकज़ई साहब, मोहतरम असद कैसर साहब, हमारे साथ और हमारी जमातों के दोस्त और साथी शामिल हैं, उनको लाहौर में कुछ बोलने का और कुछ सियासी मामलात पर इज़हार राय का जो है ये मौका फ़राहम किया। मैं लाहौर के तमाम सहाफ़ी हज़रात का, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट का तहे दिल से मशकूर हूँ कि पाकिस्तान में जो कदगनें माशाअल्लाह अदवार में लगाई जाती थी वो कदगनें तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता टूट चुकी हैं। वो जंजीरें बड़ी रेशमी सी हो गई हैं। गो के पाकिस्तान में अभी तक जंजीरें लगती तो काफ़ी ज़ोर से हैं। ग़ुलामी की, आज़ादी सल्ब करने की, आवाज़ दबाने की, जमहूरियत और आहीन को पामाल करने का सिलसिला तो पाकिस्तान में अब भी जारी है। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद ममालिक है, बल्कि उन ममालिक में से है जिसमें वकला की एक बहुत बड़ी फ़ौज है जो दूसरी किसी फ़ौज से बहुत बड़ी है, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत, अपनी हैसियत और पाकिस्तान के मामलात को आगे ले जाने में। और उन वकला ने हमेशा ये साबित भी किया है, पाकिस्तान में जो भी तहरीकें चली हैं जमहूरियत की बहाली के लिए, माशाअल्लाह के ख़िलाफ़, इस्तिबदादी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़, या क्या कहते हैं कि सो कॉल्ड जो डेमोक्रेटिक हाइब्रिड रिजीम्स जो बनती हैं मुल्क में, मुल्क को पीछे धकेलने वाली क़ुव्वतों का हमेशा आप लोगों ने डट कर मुकाबला किया है। आज वक्त की कमी है, मुख्तसर सिर्फ आपको ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के तूल व हर्ज़ में शायद जिन तकालीफ़ और मुश्किलात का शिकार आप अहलियान लाहौर या पंजाब वाले नहीं हैं, लेकिन उसका कोई छोटी बहुत झलक आप लोगों ने देख ली। गुज़िश्ता 1-1.5 साल में आप लोगों ने मेरे ख़्याल में जुल्म के जो थोड़े बहुत कभी कभी किस्से और कहानियाँ आप सुनते थे जो बलूचिस्तान से आते थे, खैबर पख्तूनख्वा से आते थे, वो शायद आप लोगों के लिए किस्से कहानियाँ थी। लेकिन 1-1.5-2 साल हुआ है, हम भी देख रहे हैं कि लाहौर में ख़वातीन भी ज़ेरे हिरासत रही हैं। ख़वातीन के साथ साथ बच्चे, सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा, हत्ता के लाहौर में माजूरों को भी नहीं बख्शा गया और उन्हें भी इस्तिबदादी और जेल। ये उस वक्त होता है कि जब माशरे में एक अनारकी हो, जब माशरे में तमाम क़ुव्वतें जो ये समझती हैं, और बिलखुसूस आप जैसे हमारे सीनियर वकला, हमारे मोअज़्ज़िज़ीन जो इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, आप तो कानून को, आहीन को, जमहूरियत को, इंसानी हकूक़ को और इंसानी हकूक़ के जो प्रिंसिपल्स मुसल्लमा, जो उसूल हैं, दुनिया बैनुल अक़वामी तौर पर उनको बेहतर समझते हैं। आज मेरे ख़्याल में अगर कोई इसको डेमोक्रेसी कहता है तो हमें इस पे शर्म आती है कि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी, जमहूरियत कुछ उसूलों पर वो मुअय्यन होता है, वो मुतय्यन होता है। आज बोलने की आज़ादी नहीं, आज इंतखाबात में अक्के रादही आहीन के अंदर दर्ज है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे बड़े चैप्टर और सबसे मजबूत अल्फाज में यही है कि मुल्क के अंदर जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम होगा, उसमें अवाम को अक्के रायदही का मौका दिया जाएगा। कल हमारे सिपाही सालार ने ये बात की है कि लोग आहीन के दायरे में रहकर, वो मेरे ख्याल किसी एक आइन का आर्टिकल उन्होंने दिया है जो इज़हार राय से, आज़ादी से मुतल्लिक है, राइट टू स्पीच 19। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आइन में और भी सफ़ात हैं, किसी 1-2 सफ़ात पे जाके देखें, एक शेड्यूल भी आता है जहाँ पर खुदा, रसूल, आहीन, कानून को गवाह बना कर ये कहा जाता है कि हम अवाम की अक्के आकिनियत की बहाली के हवाले से अक्के राहदही को ख़राब करने में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। वो शेड्यूल कहाँ पे? क्या ज़ुबान बंदी से मुतल्लिक आर्टिकल आपको नजर आ जाता है? लोगों की जुबान पे ताले लगाने वाले, और एक ऐसे शहर में जहां अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगी हो, जहां फैज़ अहमद फैज़ ने यहाँ पर शायरी की हो, आज़ादी की, जो यहाँ पर एक लाहौर में जो है वो उसकी हवाएं अभी तक गरजती हों, अभी जालिब जैसे शोरा की और जमहूरी तहरीकों के जो है बहुत बहुत बड़े अकाबरीन यहाँ से गुजरे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर आप लोग ये समझाएं उनको, शायद हमें वो ज़ुबान नहीं आती कि आहीन में कोई 260-270 के करीब आर्टिकल हैं।
آئین کا جو پہلا چیپٹر ہے پرنسپلز آف پالیسی کے بعد وہ فنڈامنٹل رائٹس کا ہے جو 28 سے 27 جو ہے آرٹیکلز پر مشتمل ہے. کیا آئین کے باقی آرٹیکلوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کیا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اظہار رائے دہی کے حوالے سے جو ہے آپ لوگ احتیاط کا مظاہرہ کریں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک تحفظ پاکستان ہے وہ وہی بات کر رہا ہے جو آپ روزانہ عدالتوں میں جا کر کرتے ہیں. آپ نے اس آئین کی کتاب کو اٹھانا ہے. آج ہمارے معاشرے میں پاکستان کے ماتھے پر سب سے بڑا سیاہ داغ جو دبا جو ہے وہ اپنے شہریوں کو لاپتہ کرنے کا ہے. کبھی جن اور بوت بھی انسانوں کو لاپتہ نہیں کرتے تھے، لیکن 21ویں صدی میں ایک جمہوری ملک میں، جمہوری معاشرے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں عورتیں، بچے اور جوان جو ہیں وہ لاپتہ کر دیے جائیں؟ سیاسی اکابرین پر نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، سٹی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. سیاسی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. سیاسی اکابرین پر پابندی لائی گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تحریک تحفظ پاکستان کا جو ابھی انشاءاللہ جلدی سے ایک انٹرم جو ایک قسم کا مینیفیسٹو ہے وہ سارے دوست مل کے تمام جماعتیں بنائیں گے، اس میں آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا کے ماہوں کا، بہنوں کا، بیویوں کا، بیٹیوں کا، بزرگوں کا درد اور کرب جو وہ پشتوں میں ہیں اس کو اردو میں، انگریزی میں لاہور کی عدالتوں میں آپ لے آئیں. آپ ثابت کریں کہ آپ کے دل بھی دھڑکتے ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ، پنجاب کے غریبوں کے ساتھ. میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ آج سے وکلا تحریک جو ہے وہ تمام اپنے کیسز چھوڑ کے کہے کہ تمام عدالتوں میں سب سے پہلے آئین کی پامالی کی جانے والی جو بھی شکیں ہیں ان کے حوالے سے ہماری کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوں گی، ان کے حوالے سے ہماری جو ہے وہ عدالتوں میں کیسز چلنے چاہیے. جوڈیشری کو پابند کریں. اور اس میں آپ جیسے بار کونسل کا بڑا کردار ہو سکتا ہے. پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، نیلسن منڈیلا کی دیکھیں، ڈیسمنڈ ٹوٹو کی دیکھ لیں، برازیل میں دیکھیں، ارجنٹینا میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں. کانسٹیٹیوشنل کے فریم ورک اور کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کرنے والی طاقت ہے، فوج ہے تو وہ آپ ہیں. اگر آپ وکلا جو ہیں وہ آئین کی تحفظ نہیں کریں گے تو ایک عام غریب سیاسی کارکن جو ریڈی چلاتا ہے، جو نان شبینہ کا محتاج ہے، جس کی بیوی اور بچوں کو ڈرا دمکا کے لاپتہ کر دیا جاتا ہے، وہ کہاں کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کی تحریک چلا سکتا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن آپ کے کندھوں پہ ہے. آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو تحریک ہے جس میں تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، تمام لاپتہ افراد کی رہائی اور ان سب کا شامل ہے، یہ ہم اس کی جدوجہد ہم سب نے کرنا ہے. وقت کی کمی ہے. میں ایک دفعہ پھر تہہ دل سے مشکور ہوں اہلیان لاہور کے، اور مجھے امید ہے یہ تحریک لاہور سے جو ہے حبیب جاہلم کی شاعری اور فیض احمد فیض کی شاعری میں جو ہے انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ رقم کرے گی. والسلام.